দেখো কত সুন্দর সুন্দর কাপড়, দেখো সুন্দর সুন্দর কাপড়, সুন্দর সুন্দর মেয়েদের কাপড় দেখো, ডিজাইন ডিজাইন দারুণ সুন্দর সুন্দর। এদিকে হোটেল আছে খাওয়ানের, মেলা কাপড়ের দোকান আছে এখানে, সুন্দর সুন্দর কী কাপড় পছন্দ হয় এখানে চলে আসো কুয়েতে, লুলু গ্রাম হাইফারে। কী লিবা কী লিবা এই ড্রেসটা তোমার বললো গে দাম শুধাবো भाई ये कितने का? तेरा कैडी का? हाँ ए 40 টাকা था, 40 টাকা। ওই ড্রেসটার দাম কত জানো? ড্রেসটার দাম হচ্ছে 40 দিনার, মানে ইন্ডিয়ান প্রায় 10,000-এর কাছাকাছি, 10,000 টাকার কাছাকাছি। এই কালারটা, ঘিয়া কালারটা। লিবা তুমি, তোমার বল লাগে 40 টাকা। ও নতুন বিয়ে করবে তো, নতুন বিয়ে করবে সেই জন্য বোর জন্য अभी नया नया शादी करेगा, बीवी के लिए चॉइस कर रहा है कोई भी एक कपड़ा। ये लेडीज का है पूरा, देखो बहुत महंगा है भाई, 40 दिनार। तो लेने के लिए कस्टमर बुकिंग है, और बुकिंग है वो ऑलरेडी वो पूरा भेज दिया, वो ये ही है, वो ऑलरेडी कस्टमर लिया है, वो बिक्री का था मुझे, वो नहीं, वो सेल नहीं है, वो ये सही है पूरा, वो बिक्री है। दूसरा पीस नहीं है क्या? नहीं दूसरा पीस नहीं। एडवांस चाहिए, एडवांस दिएगा तो आपको दिएगा। हाँ महंगा वाला इसीलिए। हाँ पसंद है तो एडवांस दे दो, कल दिएगा। हाँ